करा जायछि हमर जीवन रे आज जाय भी सेटा घटी नै घटी छि कि जीशु जेंति अपमानित होइछन्ति आ से जेतकी दुख भोग करछन्ति तार अल्प विषय मध्ये हमर जीवन रे घटी नै कि आमे टिके जर हे गले केंति हे जीवो हमो को आमली करिला नै कि आमली वस्तु लोग देखु देखु जानि देबे जे नै यार किस्ता ओडे हेइथि भाका बोली मात्र जीशु को देखो एते मार मारिछन्ति एते गाली करिछन्ति हेले मध्ये जीशुଙ୍କର मुह केंति अछि पूरा चकमकी पतर भले अछि नै कि लेखा जायछि बाइबल सेतु में कोनोसी समय मध्ये हमर मुह को आमे सुखाइबा नै रोग अछि मना नै हमर जीवन रे रोग अछि समस्या अछि सब अछि मात्र हमर पाखरे जीशु निशा अछन्ति हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेति भाई सब समय हम कोन कराछि हमर परमेश्वरଙ୍କର निकटवर्ती आमे तांकर धन्यवाद देबाछि प्रिय मन आसंतु आजिरो प्रसंग को जीवा पूर्वर आम माने गोटे वाक्य पढ़िबा आ आजिरो प्रसंग को आम माने जीवा द्वितीय तिमोथी 3 पर्व तार 15 पद आमे पढ़वा स्थान रे पर लेखा जाए तुमे मध्य ताहा ठारो सावधान थाओ कारण से आम्मानकर वाक्यर घर प्रतिरोध करिथिला हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 3 रो 15 मु 4 रो 15 पढ़ली मु 3 रो 15 पढ़सी पुनी जेउ धर्मशास्त्र ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे विश्वास द्वारा तुमको परित्राण जनक ज्ञान देबाको समर्थ ताहा तुमे बाल्य काल ठारो ज्ञात अट प्रिय माने छोट बेलरु ही आमे ए परमेश्वरଙ୍କର ज्ञान बुलग नै वाक्यर ज्ञान जाके स्थान लेखा जाए पुनी जेउ धर्मशास्त्र ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे विश्वास का ठारे विश्वास करबा द्वारा ए ज्ञान मिलिछि परमेश्वर करबा जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ विश्वास करबा द्वारा हमको परित्राण भी मिलिछि आ वाक्यर से बुझबा पय हमको ज्ञान मध्य मिलिछि ए ज्ञान हमको जगत लोक दैछि कि नाही ना जगतर परंपरा हमको दैछि कि नाही कि जगतर लोक माने जोटा सिखाइ चंदी सेटा हमको दैछि कि नाही के हमको दैछन्ति जीशु ख्रीष्टଙ୍କର परित्राण सेही परित्राण काको जीशुଙ୍କୁ विश्वास करबा द्वारा हमको परित्राण मिलिछि आ परित्राण मिलला परे सेही वाक्य को बुझबा पे हमको कोन दिया हैछि पवित्र आत्मा को द्वारा हमको से सब विषय बुझबा पे हमको ज्ञान मध्य दे हालेलुया तो तांको विश्वास करबा द्वारा हमें परित्राण मध्य पाइछु आ सेही वाक्य को बुझबा पे हमें ज्ञान मध्य पाइछु सेति पई हम पाखरे ज्ञान अछि आमे ए ज्ञान थिबा सत्वे आमे जगत थिबा समय रे हमकु कोनोसी परंपरा जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारो हमकु अलगा करी पारबो नै कि कोनोसी नियम हमकु अलगा करी पारबो नै जेते बेले हमें जीशु को विश्वास कर नथिलु जीशुଙ୍କର ज्ञान को हमें पाइ नथिलु सेही समय रे लोक माने कोन करथिले ए जगतर नियम जगतर परंपरा ठारो हमकु कोन करथिले बांधी करी हमकु रखि देथिले सत कि नै एबे जदी देखंतु गोटे शुक्रवार हाट जदि शुक्रवार हाट तुम रेडी हे चिकचाक हेना ड्रेस पटा के साड़ी पिंदी कर जेते बेले बाहर जाउथिबो बुलग नै सेही समय रे जदि गोटे मां खाली हांडी धरी आसला बोली कहले हमर मुंह केंती हि जिवो पूरा सुकी जिवो बुलग नै हाड जीवा दिन का ए खाली हांडी धरी आइबार थिला आजी आका आइबार थिला ए लोक मोर सामना को प्रिय माने खाली हांडी धरी आसले मिसा नै कि हमको हमर किछि खाली हेबो नै आमे विश्वास करी कि ना आपको बढ़वार अछि ए खाली हांडी मोर घर को खाली करबो नै कि मोर बिजनेस को खाली करबो नै मोर परमेश्वर को विश्वास करी कि ना हाट को जाईछि आ जोटा मु इच्छा करछि सेटा मोर परमेश्वर देबे बोली आमे विश्वास करी कोन करवार अछि आमे बाहर बार छी काहे कि ए ज्ञान प्रभु हमको देइछन्ती सेति पई जगतर परंपरा आ जगतर नियम ऊपर आमे कोन करबार छी आमे क्रिश्चियन भाई बहन माने जीशु को विश्वास करबा लोक आमे निजे ठिया हेबार अछि जीशु को काहे कि लोक मान मारले जीशु का धन संपत्ति नष्ट कले कि कार स्त्री को चोरी कि नाने लगी नहीं सेति पई जीशु को मार नांती जीशु को एति पई मारले जे लोक मानकर परंपरा लोक मानकर नियम ऊपर जीशु ख्रीष्ट कोन कले ठिया हेले जे एइटा गोटे क्रिश्चियन लोक करि पारबो नै बोली कहला बेलको एमानकर भितरे किबा क्रोध कोन हैला निया भले उतत पहला ए एबर पिला आसी करी ए हमको सिखाइबो आमे तो आगरु बाइबल पढिछु आमे आगरु कोन करछु परमेश्वर को विश्वास करछु आ एई जीशु एबे आसी करी कहि देबो के विषय एइटा को लोक माने रिसाई करी जीशु को कोन कले क्रूस रे चढ़ाई कर मारबा पई से माने बाध्य हेले
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रिय माने आमे माने क्रिश्चियन भाई भणी माने आमे यीशु को विश्वास करछु आ परित्राण पाइछु आ सेही परित्राण पाइबा द्वारा प्रभु हमको ज्ञान दैछंती जे हमको क्रिश्चियन हला परे कोन करबार अछि कोन नै आमे जानबार अछि हमको लोक माने हमर परिवार भितर ही हमको सिखाइबे मु एटी को आसीथिबा समय हमर मां मध्ये आसीथिले हमर घरे आसीथिले मु नथिबा समय हमर स्त्री को कहथिले देखो तुमरो आमर बड़ भाई पड़ी गले छातरू पड़ी गले ताकर मुंड फाटी थिला आ हाथ भी भांगी थिला बोलक नै सेटा ही गला तापरे हमर पोर हाथ भांगी जाईची बोलक नै तापरे हमर मां हमर मिसेस को कहउछंती बोलक नै तुई मासिक धर्म जोटा मां माने मासिक जोटा हेबे हेला परे तुई कोन करछु से जाको तुई विश्वास करी कि ना नै कि तां खाइबा पे देई दोछु सेति बाय नै कि ए सब समस्या हमर घरे घटुची किछि नथिले मिसा नै कि घरे आरे देवता नै कि से देवता माने एंती करथिबे बोली कर नै कि हमर स्त्री को शिकायत माने कहथिले पुनी बोलक नै मु गला पर हमर स्त्री नै आता मते एंती एंती कहथिले म बोली कि हम कहला मु कहली सेमान कर शिक्षा रे तुमे पढो नै जदी शिखी से शिक्षा रे जदी पढी जीवो बोली कहले नै कि हेबो नै प्रभु हमको बाइबल रे देखो एबे देखन तो 12 वर्ष जाको गोटे लेडीज टा बोलक नै हम बाइबल रे देखुछु मार्क पुस्तक रे छी तार रक्तस्राव बंद हो नथिला सेई स्त्री कौन कला का को छुइला को मनुष्य को छुइला कि नहीं से यीशु ख्रीष्ट को छुइला हमर पर लोक हेले कोइ थांतो ए तू काई कि छुइलु सेई अवस्था रे तू काई कि छुइलु मते न छुइबा कोता तू छुइले मु असुचि हि जिवि आमे एंती कोइ थांतो मात्र यीशु सेंती को नांती के छुइला 12 वर्ष जाको से कोन रक्तस्रावर से रोगर से पीड़ित थिला से अनेक गुणिया मानकर पाखरे गला विभिन्न प्रकार औषध खाइला मात्र से सुस्थता ही नथिला मात्र से विश्वास कला मु यीशु को छुइले मु सुस्थ होई जिवि प्रिय माने यीशु जोटा तयारी करचंती सेटा मनुष्यर अमंगल पई नै मनुष्यर मंगल पई का तबे यीशु ख्रीष्ट जोटा करचंती सेटा हमर उन्नति पई हेछि सेटा को आमे कोन करबु बेले बेले सेटा को चिंता करिकिना आमे जो चिंता करबु से चिंता हमर जीवन रे घटबो आगा काहे कि प्रभु तू छुइले बेले तोर एबे हमें नै कि कहबो बुझलो नै बेले बेले हमें कहबो नै सेंती हेला कुछ छुइले नै कि कान फाटबो और नै कि गोर भांगबो एक्सीडेंट हे मरबो बुझलो नै एटा कार चिंता हमर चिंता मात्र प्रभु कोन कहउचंती तुई ताकू छुई करी गले कि ताकू देखि करी गले मेदा तोर मंगल हेबो किछि हेबो नै एटा प्रभु कहउचंती तार बाद रे मध्ये हमें कोन करछु खराब चिंता करछु सेति पय प्रभु कहउचंती तू गोर भांगबो बोली चिंता करछु ना गोर भांगबो आका बुझलो भांगी जीवो आमे जेंती चेष्टा करबो जेंती चिंता करबो सेंती आका हमर प्रति घटबो सेति पय हमें सब समय रे हमें मंगल ही चाहबार अछि हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो आसन तो कोलोसियो 2 पर्व कोलोसियो 2 पर्व करम कोलोसियो 2 पर्व तारो कुड़े पद में पढुछि तुम्भे माने जदि ख्रीष्टଙ୍କ सहित कोलोसियो 2 रो कुड़े में पढुछि तुम्भे माने जदि ख्रीष्टଙ୍କ सहित जगतर प्राथमिक शिक्षा प्रति मृत होइछ प्रिय माने जेउ दिन आमे यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ विश्वास कलु सेई दिनरु एई जगतरे बा एई हमर गां रे जेतकी नियम हेछि से नियम प्रति आमे कोन हि जिबार अछि मृत हि जिबार अछि से नियम आमर भितरे ही नथिबार अछि सेटा को हमें कोन कर देबार अछि आमर जीवन रो बाहर कर देबार अछि एबे देखंतु जने लोक जदी आमर गां रे मरि गले आमर लोक मान कोन कहबे जे मोर न नेबा जाय से मान कोन करबे डांड काटी घसबे नै किछि खाइबे नै कि डांड मिसा से माने झाड़ू करबे नै बुझलो ना लोक मान कहबे मोर न नेते झाड़ू करबार नै झाड़ू करू करू जदी ऊपर आसी कि ढाकी जीव बोली कहले बुझलो नै एटा के सिखाउचंती एटा जगतर शिक्षा एटा बाइबल रो शिक्षा नै बुझलो नै लोक माने खाई नै पी नै बुझलो नै लोक मरला लोक तो मरि गला बुझलो नै तार टेंशन किछि नै मात्र से जीवन रे जे बंचिछि से नियम को पालन करबी बोली से कोन करछि से विसा मरि जाउछि मात्र से नियम थारु किछि उन्नति आसुछि कि हमको किछि विसा आसु नै बुझलो नै भूकरे थिले काकू बादबो मला लोक को बादबो नाम को बादबो हमको आका बादबो सेति भाई एबे देखो अनेक लोक भूकर पेटे नै कि से बीपी औषध खाइबार थिबो कि के औषध खाइ कि ना सुस्थता हेबार थिबो से लोक मान मिजा लोक मरि गले नै कि नै मोर ने ल्या कमी खाइबी आरी नै कि
खाइबी नले मोर न नेले खाइबार नहीं एटा हमर चिंताधारा रोचे बुझल नहीं काहेकि एई नियम आउ एई परंपरा ठारू हमको बाहर हेबाको पड़ो काहेकि एई सबुटु जदि हमें बाहर ही पारबो नहीं बोली कहले परमेश्वर को निकटवर्ती हमें ही पारबो नहीं काहेकि एई परंपरा धीरे धीरे कोन करबो हमको प्रभु को ठारू दूर को नहीं जीवो सेति भाई एटुरु बाहर बाचे सेति भाई कहउचंती ए स्थान जे तुमे माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित जगतर प्राथमिक शिक्षा प्रति मृत होई अछो यो माने जगतर लोक मान जोटा सिखाइबे सेति प्रति हमें जागरूक हेबार छी हमें अलगा हे जिबार छी से शिक्षा को हमें जदि धरबु बोली कहले ना कि यीशु को हमर हमें कोन करबु हमर हृदय हमें दूरिया करबी सेति पय जे कहले में सना कि नाही मी करबी ना बोलबार नाही मात्र हमें कोन कर अछि सेटा को हमें पालन करबार काहे कि सेही नियम हमको यीशु को सहित आकु बढ़वा पय देबो नाही काहे कि हमें धीरे धीरे हमें कोन हे जिवो हमें शीतलता हे जिवो सेति पय परंपरा ऊपर हमें कोन करबार छी दूर रे हमें थिबार अछि तापरे 21 पदरे तेबे मनुष्यर विधि और शिक्षा अनुसार मनुष्यर विधि और शिक्षा अनुसार धर नाही खाओ नाही बा छुओ नाही सांसारिक लोक एक सांसारिक लोक परी एही प्रकार विधि विधान काहेकि बसीभूत हेउछ जगतर लोक माने जो विधि विधान ऊपर से माने बसीभूत बुलक नहीं जीशु जोटा कहउचंती जे तुमर पड़िसा लोक को तुमे कोन करो जदि खाद्य नाही बोली कहले तुमे तांको खाद्य नै किना दियो बोली कहिसंती मात्र तांकर जत्न नै बोली कहिसंती तार बसीभूत हेबे नाही तार कथा को मानबे नाही मात्र ए जगतर नियम और विधि विधान ऊपर लोक कोन हेबे ठिया हेबे बुलक नहीं नाही जने लोक घरे जदि छुआ जन्म हैला बोली कहले तांकर घरे पुरबार नाही एटा को लोक ना कि जत्न सहकारे मानबे एटा को भूलबे मध्य नाही बुलक नहीं तांकर डांड को मिसा जीवे नहीं अनेक लोग थिबे तांकर डांड मिसा चाली किना जीवे नहीं काहे कि नहीं तांकर घरे छुआ हिची तांको तुमे छुईबार नहीं कि तांकर घरे पोसाइबार नहीं एटा कुटिटा एटा ए नियम एटा जगतर नियम एटा बाइबल रो नियम नहीं कि स्वर्ग राज्य रो नियम नहीं सेटा कहउचंती तेबे मनुष्यर विधि और शिक्षा धर नहीं प्रभु कहउचंती सेमानकर शिक्षा को तुमे धर नहीं बाइबल हमको कोन सिखाउची सेही शिक्षा को हम धरबार छी जदक नहीं बाइबल हमको जोटा सिखाउची सेटा हमको सिखबार अछि लोक तो विभिन्न प्रकार विषय सिखाइबे ता बोली से शिक्षा हमें पढ़ी जीवो कि नहीं मात्र देखो जोटा भलो सेटा को हमें बेसी सिखबु नहीं जोटा खराब सेटा हमें सिखबु एबे देखो जने लोक बाइक चलाई किना जाउथिबो बुझलो नहीं से बाइक को नाही कि खाले पकाइबा को तार इच्छा नहीं से काटी काटी नउथिबो मात्र से चोका कुटिया का पड़वा के जीवो खाले आका जाई किना पड़बी बोलबो नले से पत्थर लगे आका ढुकाइबो तेबे भल जगह को जीवा को बेसी लोग को पसंद नहीं बोलो नहीं से गाड़ी टायर तार जीवन मिसा नहीं मात्र से खराब जगह को आका जीवा को इच्छा भल जगह को जीवा को इच्छा नहीं तो मनुष्य मानकर जीवन रे मध्य भलो शिक्षा को आइबा को इच्छा नहीं जोटा खराब से जगह को जीवा को बेसी लोग पसंद करबे तो प्रिय माने ए जगत और शिक्षा ठारो हमें कोन हेबार जे हमें अलगा हेबार छी ए जगतर परंपरा आ नियम ठारो जदि हमें अलगा हेबु नहीं बोली कहले ए वाक्य को हमें बिल्कुल मानी पारबु ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेते भाई कहउछन्ती जे जगतर शिक्षा तुमे कोन करो सिखो नहीं बोलछन्ती बोललो नहीं धरो नहीं बोलछन्ती कि खाओ नहीं से माने कहबे बुझलो कि नहीं कोन सेटा कहबे हमर चंद्र ग्रहण सूर्य पराग कोन हेबो बोली कहले तुम कोन करबो नहीं खाइबो नहीं सेटा खाइले कोन हे जीवो खंडिया हे जीवो बोला कि ना खंडिया हे हो कि नहीं बोलो एटा के सिखाइचंती प्रभु सिखाइचंती केटा नहीं एटा जगतर लोक मान हमको सिखाइचंती बोलो कि नहीं सेति भाई हमें एति प्रति हमें कोन हेबार अछि जागृत हेबार अछि से कहजंती खाओ नहीं बा छो नहीं सांसारिक बोलो कि नहीं सांसारिक लोक परी एही प्रकार विधि विधान रो काहेकि बसीभूत हेउछ प्रिय माने एही प्रकार विधि आ विधान बा नियम परंपरा ऊपर हम बसीभूत हेबार कोनोसी आवश्यक नहीं आमे काहार बसीभूत हेबार अछि आमे यीशुंकर बसीभूत हेबार अछि यीशु जोटा कहिचंती सेटा को मानबार अछि आ सेही अनुसार सेही गाइडलाइन अनुसार आमे कोन करबार अछि आमे चलबार अछि ताहेले जाई गोटे स्ट्रांग क्रिश्चियन विश्वासी आमे हेबो हमको जगतर जतके ताकत आइले मध्ये जदि यीशुंकर विश्वास हेसु केही मध्ये हमको हलाई करबे नहीं हलाई करबे कि नाही कोनोसी प्रकार ताकत हमको यीशुंकर ठारो अलगा करि पारबो नहीं काहे कि आमे यीशुंकर बसीभूत हेसु यीशुंकर नियम ऊपर आमे छिड़ाइछु यीशुंकर वाक्य को आमे मानिछु सेति भाई कोनोसी व्यक्ति मध्ये हमको कोन करबे नहीं जे कोनोसी शैतान रो पावर मध्ये हमको हलाई पारबो नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मात्र आमे से परंपरा ऊपर आमे ठिया हेबार अछि आमे ठिया ही आमे सिखाइबार अछि बुझलो कि नहीं बाइबल हमको एंते कहू नहीं तो आमे बाइबल जोटा कहउची सेही हिसाब रे आमे चलबो वाक्य हमको कुटा शिक्षा देछि सेही हिसाब रे आमे चलबो एई जगतर शिक्षा ऊपर आमे चलबो नहीं आमे कहि देबार अछि
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तापरे এই সবু বস্তু ভোগ দ্বারা ক্ষয় পায় বুঝলো নাই এই সমস্ত বিষয় এটি লেখা যাইছি 22 রে এই সবু বস্তু ভোগ দ্বারা ক্ষয় পায় বুঝলো নাই তারপরে 23 রে লেখা যাইছি এই প্রকার শিক্ষা তো সেবেচ্ছা ভজন নম্রতা এবং শরীর প্রতি কঠোর ব্যবহার দ্বারা জ্ঞানর নাম পাইଅଛି কিন্তু সেতিরে কোন নাই সার নাই সার ଅଛି କି ନାହିଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଆକା ନାହିଁ ତଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବର ତୃପ୍ତି ହେ ଏ ସମସ୍ତ ମାନବା ଦ୍ୱାରା କାର ତୃପ୍ତି ହେଉଛି এই ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାର ତୃପ୍ତି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ କିଛି ଲାଭକୁ ଆସୁନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ଏଇଟା ଯାକ ମାନବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ କାର କାମ ହେଉଛି ଶରୀରର କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ନାହିଁ ଯାହାକି ନିୟମ ମାନବାଟା ଏଟା ଖାଉ ନାହିଁ ସେଟା ଖାଉ ନାହିଁ ଏଟା ଛାଡ଼ ସେଟା ଛାଡ଼ ଏଟା କାର କାମ ଏଟା ଶରୀରର ତୃପ୍ତ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଆତ୍ମାର ତୃପ୍ତ ହଉନାହିଁ ଆତ୍ମାର ତୃପ୍ତ କେତେବେଳେ ହେବ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିୟମକୁ ମାନିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଲେ ଆତ୍ମାର ତୃପ୍ତ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗତର ନିୟମ ଉପରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେବାର ଅଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାଉଥିବ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିବି ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କରିବେ ହରତ ଟେଣ୍ଟକା ଜାଣିଛ ହରତ ଟେଣ୍ଟକା ଉଠିବେ ସେଟା ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ କି ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ଆଜି ଲୋକ ମରବାଟା ମରବେ ଆକା ଆକୁ ମାରବାରି କ'ଣ କରବା କ'ଣ କରିବେ ଦୁଇ ପେଣ୍ଡା କାଟି ବାନ୍ଧିବେ ପତର ପେଣ୍ଡା କରିକିନା ଖୁଟି ମାରି କ'ଣ କରିବେ ରାସ୍ତାରେ ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଲୋକ ମରବେ ନାହିଁ ପୁଣି ଆରେ ବାବୁ ସେଦିନ ତାର ମରବାର ଥିଲା ସେ ମରିଗଲା ହରଟ ଟେଣ୍ଟକା ଦେଖିଲା ଏକା ମରବେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା କୋଉଟା କେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଗତର ଲୋକ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନିୟମ ଉପରେ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉଟା ଘଟବାର ଥିବ ସେଟା ଘଟିଯିବ ସେଟାକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ହରଟ ଟେଣ୍ଟକା ଦେଖିଲି ବୋଲି ମରିଗଲା ସେ ଏମିତି କହିଲେ ହେବ କି ନାଇଁ ଏ ଯାକ ସବୁ ଆମକୁ ଲୋକ ଶିଖାଇ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଏଇ ନିୟମ ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଆମେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାହାର ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକିନା ଆମେ ହାଲକା ହେଇକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଆମକୁ ଧୀରେ 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 ଚାପିଦେବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆସନ୍ତୁ କଲୋସିୟ ସେ 2 ର 8 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି ସାବଧାନ କାଳେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅସଙ୍ଗତ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାଗତ ଓ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ଓ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିନିଏ ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ ପ୍ରିୟମାନେ এই জগତରେ ଯାହା ବି ନିୟମ ଅଛି ଯେତିକି ବି କଥା ଅଛି ଲୋକମାନେ କହି କରି କ'ଣ କରିବେ ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବେ ମାନେ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିଦେବେ ଯାହାକି ଆମେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ବାହାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ନା କି ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେବେ ନାହିଁ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେବେ ନାହିଁ ନାଇଁ ସେ ବିଧବା ଲୋକ ସେ ଏଠିକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ନିୟମ ଏଇଟା ଜଗତର ନିୟମ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଉପରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅଛି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ନିୟମ କରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଧନ ବା ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଜଗତର ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ବାହାରିବାର ଅଛି ସେ ଗାଲାତୀୟ 1 ପର୍ବ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଲାତୀୟ 1 ର 14 ମୁଁ ପଢୁଛି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ କାଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କେମିତି ପାଇଛୁ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ଥିବା ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଜଗତର ନିୟମ ଠାରୁ ଜଗତର ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ଠାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର କରିକିନା ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେମାନେ ମୁକ୍ତି ଏଇ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ କେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ এই জগতର ନିୟମ ଠାରୁ କେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ এই ଜଗତର ସବୁ ପାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କେ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଠାରୁ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତି ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଯିବା କି ନାହିଁ କାହିଁକି परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट हमको कौन करचंती ए जगत ठारू हमको मुक्त करचंती तो ए जगतर कोनोसी नियम आमे कौन करबार नै आमे मानबार नै लोक तो कहबे बुझलो नै लोक माने कहबे जे तुमे सेटा करि पारबो नै सेटा खाई पारबो नै सेटा छुई पारबो नै सेटा तुमे देखि पारबो नै लोक हमको सिखाइबे मात्र बाइबल हमको कोन सिखाउची सेटा आमे सिखबार अछि तापरे गालातियो पुस्तक आसु
ଗାଲାତୀୟ 1:14 ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆଉ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମୋର ବୟସ୍କ ସଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲି। ଏଇଟା କେ କହୁଛନ୍ତି? ପାଉଲ। ପାଉଲ କ'ଣ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ନାଇକି ପରମ୍ପରାକୁ ମାନବା ପାଇଁ ଜଣେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ପରମ୍ପରା ଆଉ ନିୟମ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ନିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମିଶବା ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ? ସୁଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପରମ୍ପରା ମାନି କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେମିତି ପରମ୍ପରା କରିବେ ମାନବେ ତାଠୁ ଅଧିକ ମୁଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି? ଏଇ ପରମ୍ପରା ଆଉ ନିୟମକୁ ମୁଇଁ ମାନୁଥିଲି ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସ୍ଥାନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ଏଟା ମାନବାକୁ ମୁଇଁ ଏତିକି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲି, ହୋଇପାରେ ତୁମେ ମିଶା ନଥିବ କାହିଁକି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେତିକି ଉଦ୍ଯୋଗ ଥିଲେ ସେ ନୀତି ନିୟମ ମାନବାକୁ। ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ଏବେ ଦିଆଲ ପର୍ବ ଆଇବ ଆମର ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଏ ବାପା ସେମାନଙ୍କର କାକୁର୍ତି ଦେଖିଲେ ବେଲେ ବାୟା ହେଇଯାଇ ହେବ। ଦିଆଲ ପର୍ବ ଆସିଲା ବେଲେ ସେମାନେ ଘର ସାରାଇବୁ ବୋଲି ଏକା ମା ମାନଙ୍କର ହାତ ଏମିତି ଫାଟି ଯାଇଥିବ। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ସେ ଘର ଏବାଟେ ସରୁ ନଥିବ କି କାମ ସରୁ ନଥିବ, ସେ ପରମ୍ପରାର ରୀତିନୀତିକୁ ପାଳିବୁ ବୋଲି କରି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି। ବୁଝିଲ ନାଇଁ? କାହିଁକି ଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛୁ କ'ଣ ବୋଲେ ଆମର ମା ହିନ୍ଦୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଆମର ମାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ, ସେମାନେ କାଶୀପୁର ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ପର୍ବ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ସେ ଭିତର ଘରେ ପଶିବୁ ବୋଲି ନାଇଁ ଆମର ସେ ଆଇ ମା କହିବା ଭିତରେ ପଶୁ ନାହିଁ ଦେବତା ଅଛି ପାଲାଇବ। ଆମେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ। ପଶୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଦେବତା ପଲାଉଛି। ତ ପାୱାରଫୁଲ କିଏ? ଯୀଶୁ ଏକା ପାୱାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଆମର ଯୀଶୁକୁ ଯଦି ଏତିକି ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲି ଭାବୁଛ ବୋଲି କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ମାନି ସେ ଡରିକିନା ପଲାଇବା ଦେବତାକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ମାନୁଛ? ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ବୋଲେ ଏବେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ମାର ଲୋକବାକ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନବୁ ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମର ଘର ସବୁ ସରିଯାଉଛି ସିନା ଆମର ଉନ୍ନତି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ହେଉଛି କି ନାଇଁ? ଆମେ 10ଟା ଛେଳି ପୂଜିଲେ ନାହିଁ କି ବାସ୍ତା କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକିନା ପୂଜିଲେ ନାହିଁ କି ନଡ଼ିଆ ଫଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ଖାଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିନା এই ଜଗତର ପରମ୍ପରା ସବୁ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖାଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ? ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ। ଉନ୍ନତି ହେଇକିନା ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଯାଏ ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସେବା କରିକିନା ଅଛ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କି ତୁମର ଜୀବନରେ? କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିନା ଦେଖିବ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପିନ୍ଧିକିନା ସେ ଏମିତି କରି ଯାଉଥିବେ, ଏମିତି କରି ନାଇଁ ପକାଉଥିବେ। ମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛି। ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ନା ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ସପାଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନା ଭଲ ଜିନିଷ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ନାହିଁ? କିଛି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଲୋକ ସେମିତି ଏକା ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ଜଣେ ଲୋକ ତ ଆମର ଗାଁର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପିନ୍ଧିକିନା ବାହାରିଲା ପରେ ନାଇକି ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ଡି ଲୋକଟା ବୁଝିଲ ନାହିଁ ତୁମର ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ଏତେ ଚିକଚାକ୍ ଥିବ? ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର ପକାଉଛୁ ସେ ସ୍ୱର ଆହୁରି କି ସେଇ ଉଜାଲା ପକାଉଛୁ, ସେଇ ନଦୀରେ ଯାଇକିନା ସଫା କରୁଛୁ। ତୁମର ଡ୍ରେସ୍ ଏତେ ଚକ୍ ମାରୁଛି, ଆମରଟା କାହିଁକି ମାରୁନାହିଁ ବୋଲିକିନା ସେ ପଚାରିଲା। ବୁଝିଲ? ତେବେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ବୋଲି ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ବି ସେମିତି ଆହୁରି ଆମର ଜୀବନ ମିଶା ସେମିତି ବୋଲିକିନା କହିଲି। କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଆଇଲା ପରେ କେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇକିନା ନାଇକି ରହିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ପସନ୍ଦ କରିବ କି ନାହିଁ? ସେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇ ରହିବାକୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ନିୟମ ଉପରେ ଆମେ ମାନବା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆଗର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାଇବେ ଏଇଟା କରିବାର ନାହିଁ, ସେଟା ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସେଟା ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ ଆମକୁ କହିବେ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି ସେଟା ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମୋର ସମବୟସ୍କ ସ୍ୱଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲି। ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ କ'ଣ କରୁଥିଲି? ଏଇ ନୀତି ନିୟମକୁ ମୁଇଁ ମାନୁଥିଲି ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ଆଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସବୁ ଜଗତର ପରମ୍ପରା ନିୟମକୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ଯୀଶୁଙ୍କର ନିୟମ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା ଶିଖାଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଉଲ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ସେ ଗାଲାତୀୟ 3:4-3 ପଦ
ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରେ ନାବାଳକ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଗୁଡାକର ଦାସ ଥିଲୁ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କେମିତି ନାବାଳକ ବୋଲି କଣ କଣ ପିଲାମାନେ ଭଳିଆ ଥିଲୁ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଥିଲା ସମୟରେ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଶିଖାଉଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଶିଖୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ କଣ ହେଉଛୁ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକିନା ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ଶିଖୁଥିଲୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କର ବୋଲି କହିଲେ ସେ ସେଇଟା ଆକା କରବ ସତ କି ନାଇଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନଦୀରେ ନେବ ଆଉ ପିଲା କହିବ ନଦୀରେ ଡେଇଁ ବୋଲି ସେ ଡେଇଁବ କି ନାଇଁ ଡେଇଁବ ଏକା। କାହିଁକି ସେ ପିଲା ଲୋକ ଅଛି ସେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛି ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ସେମିତି କଥା ମାନୁଛି। ମାତ୍ର ଏବେ କଣ କରୁଛୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବାକ୍ୟର ପରିପକ୍ୱତା ଭିତରେ ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅମିର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗଲେ ଆମେ କେମିତି ଥିବା ବଢିଆ ଶିଖାଉଥିଲେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ମସ୍ତ ସେ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ କି ନାଇଁ ଏତିକି ଯଦି ଶିଖିକିନା ଆମେ ଥିବୁ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଜଗତର ପରମ୍ପରାକୁ ମାନବୁ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ। ତୁମେ ତମର ଏତିକି ଶିକ୍ଷିତ ଏତେ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଶିଖିଲ ଏତେ ବିଷୟ ଜାଣିଲ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଇ ପରମ୍ପରା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରାଉଛି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ମାନବା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ସେହିପରି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରେ ନାବାଳକ ଥିଲୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଥିଲୁ ମାତ୍ର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କଣ କହିଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ବୋଲି ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ବା ତାର ଦାସ ହେଇକିନା ଆମେ ମାନୁଥିଲୁ। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ନାବାଳକ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଗୁଡାକର ଦାସ ଆମେ ଥିଲୁ। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ କୋଉଠି ଏଇ ଆମର ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ବୋଲେ ଗାଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଗାଁର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମରେ ଆମେ କଣ ହେଇଥିଲୁ ତାର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ବା ତାର ଦାସ ହେଇଥିଲୁ। ସେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ କହୁଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ ଚାଲୁଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ସେତେବେଳେ କଣ କଲୁ ତାର ଦାସ ନୁହେଁ ଏବେ କାର ଦାସ ହେଇଛୁ ଆମେ ବାକ୍ୟର ଦାସ ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ବା ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରବାର ଅଛି ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା କଣ କରବ ଯେତିକି ଆମେ ପାୱାରଫୁଲ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରମ୍ପରାରେ ଆଉ ନିୟମରେ ଯଦି ଥିବା ବୋଲେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନ ମାନିଲେ ଆମେ କଣ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳତା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗତି କରିବ। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲବୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ପରମ୍ପରା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ଯୀଶୁ କାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି କି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ନେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମାରିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ସେ ଛିଡା ହେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଏଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିସା ହେଇକିନା ନାହିଁ କି ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସହିତ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପରମ୍ପରା ଉପରେ କହିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ତୋର ପରା ଧାର୍ମିକ ଭୂମି ଦେଖିଛି ଏମିତି ଆକା ସେମାନେ କହିବେ। ମାତ୍ର ଏ ଗୋଟେ ଠିକ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ମାନିବେ କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜେଜେମା ମରିଗଲେ ଆଉ 3 ଦିନିଆ ଯୋଉଟା ହଉଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ଖୁଡ଼ି ଯେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆସିକରି କଣ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଡବଲାକୁ ବନାଇକିନା ବୁଲ କି ନାହିଁ ସେଠି ଭଲ ମାଂସ ବୁଲ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକିନା ନାଇକି ସେ ଭାତ ଉପରେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଇଁ ଭିତରେ ପଶିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଏଇଟା କଣ କରୁଛ ଖୁଡ଼ି ବୋଲିକିନା କହିଲାରୁ ନାଇଁ ବାବୁ ଏଇଟା ଡୁମାକୁ ରଖବାର ଅଛି ବୋଲେ କୁ ଡୁମା ଆସିକରି ଏଇଟା ଖାଇବ ମତେ ଦିଅ ମୁଇଁ ଖାଇବି ବୋଲେ କୋଉଠି ଡୁମା କବରେ ଉଠି ଆସିକିନା ଉଠି ଖାଇବ ଏଠି ଏଟା ରଖୁଛ ତୁମେ ଏମିତି ରଖିଥିବ ବୋଲେ ଚାଟି ମଚି ଆସିକିନା ଉପରେ ରଖିଲେ ଖାଇହବ ନା ମୁଇଁ ଖାଇବି ବୋଲି ତ ଏଇଟା କିଏ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଶିଖାଇଛି କି ନାଇଁ। ଆମର ଆଗର ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏଟାକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ 3 ଦିନିଆ ଦିନ ଏଟାକୁ ରଖିଲେ ସେ ଡୁମା ଆସି ଖାଇବ। କୋଉଠି ଡୁମା ଆସି ଖାଇବ ଡୁମା ଡୁମି ଖାଇବ ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଆମେ ଖାଇବାର ଅଛି ଆମେ ନ ଖାଇଲେ ଡୁମାକୁ ରଖବୁ ବୋଲି ଏ ବାଟେ ରଖିଦେଇଥିବୁ କୋଉ ମୂଷା ଆସିକିନା ସେଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଉଥିବ କୋଉ ମଛି ମାନେ ବସିଥିବ ସେଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଘିନ ହେଲେ ଖାଇହେବ ନାହିଁ ପଇସା ଦେଲାଟା ସତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ନିୟମ ଉପରେ ଆମେ ଥାଇ କରି ନାହିଁ କି ଭଲ ଜିନିଷକୁ ମିଶା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କଣ କରିଦେଇଛୁ ନେଇକିନା ପକାଇ ଦେଉଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଟା ମୁଁ କହିଲି ମା ଥିଲେ ସେ ଖୁଡ଼ି ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି କୌଣସି ଡୁମା ଢାଣ୍ଡି ନାହିଁ ଏଟା ଖାଇବା ଖାଇବେ ନାହିଁ ଏଟା ଲୋକମାନେ ଶିଖାଇଲାଟା ଏବେ ଯାଇ ତୁମେ କରି ଆସୁଛ ଏଇ ଉପରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ନାହିଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବାଇବଲ ଏଟା ଅନୁମତି ଦେଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଇକିନା 2 ଦିନ ହେଲା 2 ଲୋକ ମତେ କଥା ହଉନଥିଲେ ବୁଝିଲ କି କପାଇ ଦେଲେ ଆମର ମା ମିଶା କପାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝିଲ କି
कपाई देते तापर मुझे कहली माँ को किस कथा होना बोलार नहीं कि तु एबे आसिक आमको एमती कहलु बोली कहले केमती हेबो बोलले बोला एबे आसी नहीं मुई सिना भी आसी माँ तो मोर भितरे जे अछंती से भी आसी नांती आगुर अछंती बोलले लग नहीं से कहला रका मुई कहली न मुई कहती नहीं भूली गली बोल लग नहीं तापर एबे प्रभु को दया रे धीरे धीरे आमर माँ बापा मन शिखुंट जे ना पिला प्रभु सेवार अच्छे किसी भल जानी से धीरे धीरे से आगर लोक आम सांगे सांगे बदला हेब ना से धीरे धीरे आका कही कही कर प्रभु बाटके आनी हे सांगे सांगे आनी हे ना जोर दे कहीदे से कौन हे पिला लोक पर कपाई देवे कथबार्ता हे ना खाइबे ना कि तुम घर आम आईबू मिशाने एमती कथा कौच बोली कहे धीरे धीरे आम कौन करार यही परंपरा नीति नियम बुझे बुझे आम प्रभु बाटके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो यही प्रकार परिस्थिति आम फैमिली रे मते आम परिवार रे मते हेबो सेति आमे सब समय आमे जागृत थिबा आउ एई परंपरा उपरे आमे क्रिश्चियन भाई बणी आमे छिडा हेबा आमे जदी सब दिन प्रार्थना आसुचु बाइबल पढुचु आउरी नाकि शिक्षा सुनुचु आमे जदी परंपरा को मानबो बोली कहले अन्य लोक निजे मानबे आका नाइ से तो सब दिन प्रार्थना जाउची बाइबल स्टडी जाउची उपवास प्रार्थना जाउची हेले मते तो से नीति नियम को मानुची यार आमे काई छाडू बोले मात्र लोक सेमान कर आगरे आमे ठिया हेबारती सेटा को आमे मानबा नै ताहेले जाई करी सेमान मते धीरे धीरे कोन हेबे जे नाइ एकठो सेमान बाहरिक ना प्रभु को विश्वास करबा को सेमाने आरंभ करबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु आसन तो ए वाक्य दे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु